এ সজীব এই ইয়ামথাং গরিবের ইয়ামথাং चिल्लाता क्यों है इनकी स्लाइड कर दो না 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 মামা পামচ খাবো বাবা এটা ভিডিওতে বাবা ক্যাপচার হইছে বাবা এটা তো ভিডিওতে ক্যাপচার হইছে বাবা स्लाइड দিতে যাইছিলাম আমি কইলাম না পড়ে যাবি প্রচুর পিছলাম মামা देख रहे हो जी स्विट्जरलैंड है हम स्विट्जरलैंड में वो भी स्विट्जरलैंड था तुझे लाइट कम लग रही क्योंकि तू गॉगल पहन के बर्फ बढ़ गया लगता है सजीब तो गोरा है বাঙালি বলবে এ তো সাদাই সাদা শুধু সাদা दादा इधर तो सादा है सब कुछ दादा ও শিট একগুচ্ছ মেয়ে সামনে একগুচ্ছ ছেলে সবাই ছবি তুলতেছে দে আর এমা পড়বি সজীব কিন্তু পড়ছে একবার ওটা ভিডিওতে মামা ধারণা হয়েছে যে সজীব পড়ছে লাভ ফ্রম বাংলাদেশ ব্রো चलो 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 আমি ধাও থেকে শুরু করব আমার এখানে খুব অসহায় লাগতেছে শিট ম্যান shit মানে ফাক into the wild চামড়ি কাশি into the wild এটা ওয়াইল্ড गरीबों का स्विट्जरलैंड এটা হচ্ছে গরিবের ইয়াংথাং ये झगड़े हैं रुमाल यहाँ पर तो स्नो फेंक रहे हैं सब लोग हम लोग करे क्या करे निशाद को फेंको शिट मैन ice is increasing gradually और मार काउरे मार फराद रे पढ़ा तो फोन मार सोहान रे मार भाई ना भाई बात मारी भाई बात